900 1000 1025 1050 1100 1105 1110 1125 1150 1155 1160 1162 1200 1205 1210 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1260 1265 1270 1270 1270 1270 1 2 3 महेश ट्रेडिंग कंपनी बोला 1100 1150 1150 1155 1160 1165 1170 1175 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1350 1355 1360 1365 1370 1400 14 5 14 10 14 15 1450 1455 1460 1470 1475 1500 1505 1510 15 15 15 20 15 25 15 30 15 50 1600 16 5 16 10 16 15 16 20 16 25 16 30 16 35 16 40 16 45 1700 17 5 17 10 1710 17 15 17 20 17 25 17 30 17 35 17 40 17 45 17 50 17 60 17 65 17 70 17 75 17 80 17 85 17 85 17 90 17 95 1800 1805 1810 1815 1815 20 रुपये जाणार दोन 18 15 दोघे नीट पहा 1815 1820 1825 1830 1835 1835 1840 सुरुवातीला लावलं माल भारी 1845 1845 1845 1850 1850 1850 1 2 3 सद्गुरू ट्रेडिंग कंपनी 1000 1050 1055 1100 1200 12 5 12 10 12 15 12 20 12 50 1300 1310 1350 1355 1360 1365 1400 14 5 14 10 14 15 14 20 1500 1500 1500 1505 1505 1505 1505 1510 15 15 15 15 15 25 15 30 कर 1600 1600 1605 1610 1610 1610 1 2 3 करा 100 चला 100 100 लावा नंबर 105 110 115 120 130 140 150 155 160 165 170 180 200 205 205 210 215 215 215 215 1 2 3 शिवराज ट्रेडिंग कंपनी 450 500 500 600 600 600 नाही तुमची नाही हो 605 610 615 615 650 655 655 660 665 670 675 700 705 710 715 720 720 720 730 735 50 50 57 57 57 57 760 760 800 रुपये 800 805 810 810 815 820 830 835 835 840 845 850 850 860 865 870 900 905 910 915 1000 1010 1015
1020 1020 1025 1030 1035 1040 1045 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1135 1150 1155 1160 1165 1170 1180 1190 1200 1200 1 2 3 महेश अँड 50 1250 1250 1300 1300 1305 1305 1315 1320 1325 1330 1335 1340 14 कर 1400 14 5 14 10 15 कर 14 15 15 कर 15 कर 1500 1505 10 कर 1510 15 15 20 कर 15 20 15 25 30 कर 15 30 15 35 40 कर 15 40 15 45 60 कर 15 50 60 15 60 15 60 15 60 15 60 1 2 3 अँड महेश ट्रेडिंग कंपनी आहे का 1655 1660 1665 1670 1675 1700 1700 17 17 माल भारी आहे 1725 30 कर 1730 1735 40 कर 1740 1745 18 1800 1800 1800 1800 1 2 3 अँड महेश ट्रेडिंग कंपनी बदाम येते आता 900 1000 1000 1005 10 कर 1010 1015 1015 1020 1025 1030 1040 1050 1055 1060 1065 1070 1075 1080 1085 1090 1090 1095 1095 1100 11 5 11 10 11 15 11 20 11 25 11 30 11 40 11 50 11 55 11 60 11 70 11 80 11 85 11 90 11 95 1200 12 5 12 10 12 15 12 20 12 30 12 40 12 50 12 55 12 60 12 62 12 70 12 75 12 80 12 85 1300 1300 1 2 3 and बालाजी and trading 400 500 600 700 900 925 1000 1005 1010 1015 1050 1055 60 कर 1007 1070 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1150 1160 1162 1200 1200 1 2 3 and महेश ट्रेडिंग कंपनी 1010 1200 झाले 1205 1300 1305 1310 1315 1320 1300 1355 1360 1365 1400 14 5 14 20 14 25 14 30 14 35 14 40 1400 14 55 14 60 14 65 14 70 14 70 14 70 14 75 14 80 1500 1500 1 2 3 500 56 700 800 900 1000 11 12 1200 1200 1210 12 20 12 30 12 35 12 40 12 50 12 55 12 60 12 65 1300
1300 1300 1 2 3 महेश अँड ट्रेडिंग कंपनी 1325 1350 1355 1375 1400 14 15 15 15 15 15 15 20 15 25 15 30 15 40 15 50 15 55 15 60 15 65 15 70 15 75 15 75 आहे का 15 75 15 80 15 80 15 80 1 2 3 अँड महेश अँड ट्रेडिंग कंपनी 805 810 850 855 860 865 870 875 900 900 चला 900 905 910 915 925 930 935 940 950 तुमचीच आहे ना 950 955 960 965 965 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1040 1050 1055 1060 1100 1100 1100 1105 करा 1110 1150 1190 1 2 3 महेश अँड ट्रेडिंग कंपनी पंचावन्न करा 1700 कॅन्सल बरं का 17 आमचे कॅन्सल म्हणलं कॅन्सल Yandu 3 and Mahesh Trading Company 1500 1550 55 15 60 15 70 15 80 15 85 पुरे 1600 1605 16 10 16 15 16 20 16 30 16 35 1635 1640 1650 पंचावन्न करा 1655 1660 तुमच्या 1660 1660 दोन ठिकाणी एकच ठिकाणी म्हणलं बोलायचं का 1660 1662 यांना द्या तुम्ही 16 बोला ना 1662 70 करा 1675 महेश अँड ट्रेडिंग कंपनी